Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari yenu? Ni mimi wenu Kolo Mboka, mwenyekiti mwenyewe, ambao nimekuwa kabisa hapa pamoja nanyi katika siku na tariki ya leo. Mimi ni wenu kabisa wakufa na kuzikana. Safari ni ndefu kufikia amani, sio rahisi ndugu zangu. Safari ni ndefu kabisa. Wakati wote ule ambapo unakuwa ukitafuta amani, ni lazima ujue kama safari ya amani ni ndefu. Ni mimi wako Kolo Mboka, mwenyekiti mwenyewe kabisa. Leo ni tariki 4 mwezi wa 4 mwaka wa 2025 kabisa. Nikikwambia ya kwamba tumekuja ili kwamba tukupatie moja kwa moja ya leo ni namna gani. Yani ya leo ni kwamba wazashu, wazamama, wazandugu wani ni wazandugu wetu, si vile ndugu zangu. Wazashu ni wapendelevu wetu, wazandugu ni ndugu zetu, na wazalendo ni mimi na wewe. Na sote kabisa katika maisha yetu tunapasha kuwa waza kabisa. Nikikwambia tu ya kwamba wameendelea kabisa kumiliki Walikale, wanaendelea kabisa kumiliki Walikale, doria zote na kila kitu kyote kiko katika mtaa wa Walikale. Hapa M23 imeanza kutangaza ya kwamba wao wametoka peke yao bila msukosuko, yani wametoka bila kupigwa. Lakini hii ni uongo mtupu, baada ya kushindwa na kupigwa vikali. Baada ya kushindwa na kupigwa vikali kabisa, wamejiona ya kwamba kabisa wamekuwa chini ya mamlaka, na wao kabisa wamehitaji kwamba watoke sasa katika mji ya Walikale. Na hii kabisa ni sahi kubwa kabisa, na wametoka kabisa, wamekuwa katika 78 kilometre na ville de Walikale. Unaona kama hapa ni kitu kikubwa sana, 78 kilometre na vile ya Walikale. Donc ni kusema ni mahali pakubwa, yani wameenda mbali. Na hapa wazashu, wazandugu, wazamama, watoto wa mama wamesema ya kwamba wamewafuatilia kabisa, wafuata mpaka huko wanapokuwa hadi mwisho. Yani ni kusema vita vimeendelea katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo pale na CCDF nayo inaendelea tu, yani mazungumzo imeendelea huko na huko kabisa katika uwanja wa mapambano. Unajua hii ni vita vya kipolitiki, hii ni vita vya kiintelligence. Yani ni kusema ya kwamba usipokuwa na akili hauwezi elewa vita hivi, sababu ni vita ambavyo vinatumia akili mingi sana, na vinatumia kabisa nasema nini, vinatumia akili mingi sana, vinatumia mawazo mingi sana, vinatumia yani kuwaza katika mambo yote. Ila yote nataka tu nikwambie kama teme yetu ya leo inasema maisha ni ya Mungu, sio ya binadamu. Maisha ni ya Mungu, sio ya binadamu, ndugu zangu kabisa. Unajua watu wengi wanadhani kama maisha inatoka mumikono yao, yani wanapanga mambo ya kuangamiza na kuua wengine. Lakini mjue kama ni Biblia inasema hivi, aseme shimo ile unayechimbia mwenzako ni wewe utaingia ndani. Tunamaliza wakati mrefu wakongomani wanatuchimbia mashimo, wanasema tutaangamia ndani ile mashimo, wanafanya vinyi wanataka. Lakini wakati inafika sasa, bale wenye walichimba mashimo nao waingie ndani. Na hapa nikiwaambia ya kwamba wakati mnaona victoire inaanza onekana kwa wazalendo, wakati mnaona victoire inaanza onekana kwetu, mkishangilia mjue kama Naamani yule aliyeandika vibarua vya kuangamiza na kuua Waisraeli, Wayahudi, jua kama anataka kuangikwa msalabani, anataka kuangikwa msalabani ama kutundikwa.
msalabani. Hapa mimi mara nyingi ninapenda sana kuwaambia information yangu, lakini nikiikutanisha moja kwa moja na neno ya kibiblia, sababu inabidi kujua, inabidi kuelewa vitu jinsi vilivyo, inabidi kujua na kuelewa jinsi vitu viko. Tunamaliza miaka 13 masinyatire, mabarua za kuangamiza wakongomani musiasa zinatoka, lakini sasa walizani kama tutabijuaka. Duniani hakuna siri, vyote vyenye unafanya mugiza bitatokaka tu inje one day. Donc mwi dunia hamuna mfuko ya siri. Unaweza zania kama uko unafanya siri leo, kesho vile vyenye uko unafanya vya siri vitatoka nje. Tulimaliza wakati mrefu tuko tunasema kuna wasaliti ndani yetu, kuna wasaliti Mkongo, tuna wasaliti. Leo tunaanza angalia, tunaanza na basaliti, tuko na baona na mecho. Unakutana huyu vie bonya tukao tunamwazia mwambia hivi, kumbe yeye ndio mwenye atakia kuwa maire de la ville. Unaangalia kumbe huyu jene na alikuwa kanao na hatujue. Shitu kondo zinasema na kwa msociete civile, yeye ndio mwenye iko mbele wakati ya manifestation. Kumbe unagia kutana yeye ndio mwenye iko napanga vile vitu. Binaonekana wazi kama wakati ya kubatosha inje njoi. Mungu anapenda afungule mecho bakongomani. Mungu anapenda tufungue mecho, tujue maadui zetu, na tujue bale benye banatumika na maadui. Banakwambiaka hivi, mulozi hawezi kuloga na hakuna wako wa karibu mwenye iko pale. Donc kusudi mfumo wa kuloga inafaa mtoto wa mwenu ama wa kwenu au ndugu yako, rafiki yako akupane. Na njoo vile kusudi Kongo iharibiki inabidi mwingine mkongomani akwe pale. Njoo maana unaona wale ba Corneille Nangaa biko pale, wale ba Bertrand Bisimwa bale kama abiko, Rwanda yezi ingia Mkongo. Hakuna hata nchi moja inaweza ingia Mkongo na hakuna mkongomani mwenye ko ndani. Muangalie mzuri, kusudi Mobutu atoke ilibidi watafute Kabila. Kabila mzee Laurent Désiré Kabila. Ilibidi baende bamtoshe Makobola kwenye iko, wala bamtoshe Tanzania kwenye iko, wala bamtoshe kwenye iko. Njoo bakuye naye akue foto yenye iko mbele. Kufika kule mbele akaona kama nchi ni yetu. Napashwa kufanya nini? Kuonesha batoto ya nchi kama nchi ni yetu. Angalia wakati ya RCD. Wakati ya RCD ilibidi balete bale balunda bululu banani bakue pale. Uko nona? Donc inafaa bakuwe na mtu mwenye iko mbele juu abaongozi abaeklere. Mena ningelikuwa hao singeliweza tena kufungula tena mapambano Mkongo. Inakuwa turu ya tano Kongo inapitia hii mavita ya hivi na abafike fasi. Lakini bangali tu wanatafuta njia nini, wanatafuta njia zote, lakini hii moya inakuwa suka ya sekele. Manake mkusema kama ni mzungu iko nyuma ya hivi, hata wezaka tena kurudia Mkongo juu anataka pata frappe ya wakongomani wenyeji. Leo M23 inaanza sema ni barise na ba Belge ndio benye biko banapigana nabo kule Walikale. Aseme ndio wenye walituma banatoka mwale mafasi ile Walikale. Banasema sasa ni ba Belge ndio walikuya banaanza pigana na M23, haiko tena barise, haiko tena wazalendo. Mejana wakati muliona bazalendo banafika pale kurompo, muliona Belge pale, muliona hata soda umwa mwenye avala teni. Ilikuwa ce sont des civils, banavala mango yao ya kisivili. Banashimamia nchi yao. Cela veut dire que hatuna haja ya kuenda tena naita batu ya nje, hapana. Tuko na haja ndio ya kupigania nchi. Tuko na haja ya nchi ya Kongo kuwa katika desturi nzuri ya kimutu. Maana tunachoka 30 et plus.
30 et plus tuko tunateseka, banatuandikia mabarua ya kututundika, na baadaye wao ndio wanasema wako wanakufa. Wao ndio donc kifo ya wakongomani wanaita kama ni wao wanakufa. Unaona ile kitu? Donc wakongomani wanakufa milliers de personnes. Bakongomani banakufa millions na millions ya personnes. Na ile vita, ile mauaji inatokana na hawa ambao wako wanamiliki nchi yetu. Baadaye wanasema no, muko munaua, be wanasema tu Kinyarwanda. Nani mwenye aliona biko wanasema Kinyarwanda? Tukifufule ile mamaiti yote pale, utakutana wanasema Kinyarwanda ndani. Wala utakutana wenye bali baua, ni bale wenye wanasema Kinyarwanda ndio biko wanaua watu. Atulete ubaguzi hapana. Piske mtu kusema lugha ni lugha. Kama vile tunasema Kifaransa, kama vile tunasema Anglais, kama vile tunaweza sema na lugha zingine. Hatuwezi sema juu mtu anasema Anglais, juu mtu anatumue vile hapana. Lakini unaona ukabile nyaba watu wanataka kututia ndani, na ndio kitu ndambia bakongomani, maisha ni ya Mungu sio ya binadamu. Atupashi kuwa na ukabila. Bamushi ampashe chukiana na Bandande ala na Barega. Bandande ampashe chukiana na Bahunde. Shie bote tuko wamoja. Bavira ampashe chukiana na Babembe. Shie bote tuko wamoja. Na tunapasha ishi kwa umoja, kwa upendo. Lakini ule mwenye atajitoa anajikata, na mukiswahili banasemaka mwenda peke ni mlozi. Mwenda peke ni mlozi. Kama wewe unaona unataka kujikata, usijikate wanze jiita familia yako ama tribi yako, hapana. Jikate ujiite wewe. Useme mie, usiseme mie juu niko Mushi, manake tunaona Beltra Bisimwa, atuone ba Mushi. Unasikia? Atuone Bandande, atuone Bahunde. Tunakuona weye peke yako gisi uko na roho ya mubaya. Juu hawezi kuwa mwizi weye kisha tuseme familia yako yote ni ya bamwizi, hapana. Wala babako hawezi kuwa mtu mubaya tuseme familia yote kwa mtu mbaya, hapana. Tunapenda umoja wetu. Tunapenda tuwe kabisa na umoja ya pamoja, na hapa tutashinda vita. Maana hivi vita tunavyo, wandugu wapendwa, ni vita vya umoja na pamoja. Wakongomani tunahitaji kuwa na umoja na pamoja. Kongo tunaoweana. Mushi anaoa Murega, Murega anaoa Munyanga, Munyanga anaoa Muunde, Muunde anaoa Mukusu, Mukusu anaoa donc anaoa Mubembe, anaoa nini. Donc tunaoweana shie bote. Lakini ubaguzi ikikuwa, hauwezi ukapatie mtoto wako kabila ingine. Unaona? Sasa haba watu wanaanza kuleta kitu banaleta ukabila. Mufanye angalisho na hivi vitu. Mufanye angalisho na kuleta ukabila. Ukabila. Munisamehe sana. Juu maisha haiko shie tuliitaka. Haiko shie njo tulisema tukwe Bakongomani. Kila mtu alizaliwa akulombaka Mungu aseme hapa nyo ndazaliwa, hapana. Ingilikuwa seme kila mtu anasemaka kwenye tazaliwa mbele akuye, kama kila mtu analoba Amerika. Si ni vile? Mie wanyulize sai aseme unataka uishi wapi? Nakwambia ndende shangu Amerika. Juu ya nini? Ndio kwa mzuri kwenye tunaona. Unaona? So ni mzuri sana bandugu yangu, tukue nele umoja, upendo, masikilizano, na hapa tutashinda. Kama hatuna umoja, na ile walikale tena watairudia ndani. Unanisikia? Kama hatuna umoja, ile Nyangezi watairudia ndani. Na hapa itakuwa ni kushindwa kwetu. Ni kushindwa kwetu. Kwa nini wandugu ambao wanatupiganisha wao wana umoja? Acha nikuoneshe. Ukiangalia Rwanda iko inawasemea juu ya nini? Ni wamoja. Ukiangalia Uganda iko inawasemea juu ya ni wamoja.
Kwa nini sisi hatuwezi kuwa na ile umoja wetu sote pamoja ambao ni Wakongomani? Tutie akili yetu fasi moja, sote tuitwe bakamukalange. Nikisema bakamukalange manake ninasema wazalendo. Sote tuitwe wazalendo, sote tuitwe wakamukalange, na tutie mafikere yetu fasi moja. Ule mwenye kunauzisha awazi ule mwenye kuvita. Unaona kama tunaweza fanya kitu kikubwa sana. Tuko 100 millions et plus d'habitants mu Congo. Hii 100 millions d'habitants et plus, tukishimama na upendo, mtu wa Kishasa anaona mtu wa Este kama mtu umoja, mtu wa Lubumbashi anaona savile mtu wa Katanga ni umoja, mtu wa wapi, donc shie bote kusikue wa wapi na wapi, tujikutane musura ya kikongomani kwanza. Messieurs, madame, hii ifu yote ninaisha. Puisque gouvernement ikwake yulu ya population hapana. Shie ndio tunabapatia kazi. Na ndio mnaona wanafanyaka rekuru ya vote. Shie ndio tunasema no mukwe pale. Alors gouvernement haiwezi kuwa yulu ya population. Maski? Donc gouvernement inapasha tembea gisi population inabaambia, puisque population ndio inaonaka. Gouvernement ina exécuter. Mais population inasema no, hapa kuko problem. Hapa tunaona hivi. Ndio maana wale ba député biko pale. Juu wale ba député ni cadre ya population yenye ya batu wenye wanasemea population direct na gouvernement yote national. Unaona? Donc ni kusema kazi ya député ni wakati ambapo tunaona kitu tunamwambia sema hivi, angalia hivi, na anaenda kule anabipana raporo ya vile vitu na anabifuatilia mpaka binakuwa. Alors probleme moja yenye gouvernement yetu kunayo ni kushupaza shingo population. Wakati population ina denonce kitu abakwake haraka kwenda kuangalia kile kitu. Mais je pense que hii vita inabafundisha. Je pense que hii vita inafundisha maraba, inabapatia somo ya gisi gani banapasha tembea na population. Puisque banaona kama kumbe vita ni population. Na banaona kabisa kama kumbe unaona bale bageni, bale baadui banakuya biko najisogeza kwa population, baangalie kama population inaweza bapenda. Donc population qui bapenda bataresir, mais kama population bapenda hawezi resir. Et c'est pourquoi banapenda sana kusogelea population juoni kama banaweza resir. Ndio maana mimi nakwambia maisha haiko mikono ya watu, maisha yetu iko mikono ya Mungu. Parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Wakati ambapo peuple inashimama na Mungu naye anashimama, wandugu zangu, bitaisha. Hivi vyote muko munaona hivi ni ubatili, c'est vanité. Ima vita yote itaisha na amani itarudia Mkongo. Amani itakuya, haiko M23 ndio itaileta, haiko gouvernement ndio itaileta. Ataileta wewe na maombi ambao uko naomba. Tulikuwaka na uhuru yote kutembea mwinchi yetu gisi tunataka, lakini leo hakuna tena ile uhuru ya kutembea mwinchi gisi tunataka. Unajikutana inakuwa vigumu sana. Et c'est pourquoi mimi nakwambia ndugu mpendwa ambaye uko pamoja nami, endelea kuwa na matumaini mbele za Mungu. Mimi nakwambia endelea kuwa na matumaini mbele za Mungu ya kwamba hata mvua inanyesha namna gani itaisha tu. Hata mvua inanyesha namna gani mwisho yake itaisha. Si vile ndugu zangu? Yaani muwe na umoja, muwe na masikilizano, tutie shiboti nguvu fasi moja, hakuna adui atakaye kutuweza. Wamama wa baba ninawasalimu nikiwapenda katika jina la Yesu, tena nikiwapenda katika roho ya dhati. Donc muko mu roho yangu. Usizani kama Bwana na kukatala manake dunia na kukatala, hapana. Usizani kama fiancé na kukatala manake dunia na kukatala, hapana.
Usizani kama rafiki anakukatala manake na dunia inakukatala, hapana. Tuko sote pamoja. Na anayekuwa nasikia anasikia. Lani tutafute sana ile umoja wetu na Mungu atatuzidishia upendo. Mon frère. Mungu atatuzidishia nini? Upendo. Na wazalendo watashinda.